nama-nama itu mencapai 17 nama dari nama yang disebutkan oleh bulan Rajab, di mana saat ini kita sedang ada di dalamnya. Salah satu dari nama-nama tersebut adalah bulan Rajab itu dinamakan Syahrul Asrafil. Bahwa bulan Rajab merupakan bulan di mana Allah dalam hal ini, dalam bulan Rajab ini, mengguyur umat dengan rahmat. Jika rahmat Allah yang telah meliput seluruh alam semesta, meliput seluruh komponen kehidupan, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun di dalam bulan Rajab itu bagaikan
pendidikan Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa yang Rasul saya umat itu adalah seluruh komponen umat, baik dari umat, dari generasi umat yang terdahulu dari umat ini sampai generasi umat yang terakhir. Karena seluruhnya merupakan umat yang terbaik. Demikian tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namun ternyata dalam realita dan kenyataan begitu banyak sisi kelemahan dari diri kita sebagai umat yang tak memungkinkan kita untuk ambil sebagai umat yang terbaik. Dari sekian banyak sisi kelemahan itu, di antaranya adalah faktor umur.
alim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa sunnah 3 hari daripada bulan haram, hari-hari itu terdiri daripada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat dan Sabtu. Hanya 3 hari saja. Manfaatnya apa yang akan kita peroleh? Faedah seperti apa yang akan kita dapatkan? Maka kita melakukan hal itu. Sabda Rasul, kata Allahu lahu, Allah akan tetapkan baginya ibadah, nilai ibadah seperti orang yang beribadah kepada Allah selama kurun waktu 700 tahun. Maka bolehlah kita secara fisik 60 tahun, 70 tahun dan selesai dari kehidupan ini. Tapi kita punya kesempatan untuk meraih nilai-nilai pahala seperti mereka-mereka yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di mana Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, itu bukan faktor kebetulan, tapi itu rencana besar Allah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kesempatan untuk menjadi manusia sukses kelak di akhirat dengan berbekal diri dengan nilai-nilai ibadah yang luar biasa, yaitu manakala kita bertemukan dengan bulan Rajab, itu artinya kata Allah menghendaki agar kita punya kesempatan untuk mendepositokan nilai-nilai amal ibadah yang luar biasa melalui kemuliaan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat mensyukuri akan karunia Allah ini untuk menjalankan ibadah kita, menjalankan kesempatan dengan meraih kesempatan yang ada dengan menjalankan ibadah sunnah dalam bulan yang mulia ini. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang sukses dunia maupun sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الأعلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلاما على من الظهور
بعد إرشادا وتعليما وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآباد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم على الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركة والمبتدعة وأعدائك أعداء الدين. اللهم بارك شأنهم. اللهم بارك معهم. اللهم كل حجهم. اللهم أخرج عددهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أنزل العذاب عليهم. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تمكنهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا الخاص وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا تعلم إنك أنت الله الأعز الأعظم الأكرم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله نصائح في العدل والإحسان في فائد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. أشهد أن لا So